आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिलचस्प दिन था, जहां पर आज पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अदलिया के बारे में सख्त रिमार्क्स की बाज़गत से एक जानिब सुनाई गई और दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की क़ैद तन्हाई से मुताल्लिक़ शिकायत सुनी गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने नैब तरामीम के खिलाफ हुकूमती अपील्स पर समाअत की। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालती कार्रवाई नशर करने की दरख्वास्त कर रहे थे, ताहम बेंच से मुशावरत के बाद चीफ जस्टिस ने लाइव स्ट्रीमिंग की और इसकी बराह रास्त नशरियात की इस दरख्वास्त को मुस्तरद किया और कहा कि जस्टिस अतहर मिनल्लाह के अलावा 4 जजेस ने समाअत नशर करने की मुखालफत की है। समाअत के दौरान जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप वज़ीर आज़म को बता दें कि अदलिया में कोई काली भेड़ें नहीं हैं। अगर वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि अदलिया में काली भेड़ें हैं तो उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फ़ैसला पसंद आए तो जज ठीक है, फ़ैसला पसंद ना आए तो जज काली भेड़ें। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब वज़ीर आज़म को बता दें हम काली भेड़ें नहीं बल्कि काली भेड़ें हैं। अटॉर्नी जनरल ने वजाहत की कि वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों के अल्फाज मौजूदा जजेस के लिए इस्तेमाल नहीं किए। ख्याल रहे परसों वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग की जनरल कौंसिल के इजलास में कहा था कि अदलिया में चंद काली भेड़ें हैं, इमरान खान को रिलीफ देने पर तुली हुई हैं। आज की समाअत में वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी के दौरान इमरान खान और चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के दरमियान गैर मामूली मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने मालूम किया कि मिस्टर खान आप ख़ुद दलाइल देना चाहेंगे या ख्वाजा हारिस पर इन्हिसार करेंगे। इमरान खान ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब मैं आधे घंटे तक दलाइल देना चाहता हूँ, मगर मुझे तैयारी के लिए ना कानूनी मवाद मिलता है ना ही मेरी वकला से बात कराई जाती है, बल्कि मुझे यहाँ क़ैद तन्हाई में रखा हुआ है। इमरान खान का कहना था कि जेल में 1 विंडो ऑपरेशन है, पता नहीं फिर कभी मुझे आपसे बात करने का मौका मिले या ना मिले। आप इन्हें मेरी कानूनी टीम की मुझसे मुलाकात कराने का हुक्म दें। इमरान खान ने कहा कि सर 8 फरवरी को मुल्क में बड़ा डाका मारा गया। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर खान ये बात आप उस वक्त ना करें, हम अभी नैब तरामीम वाला केस सुन रहे हैं। बाद में समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी करते हुए अदालत ने कहा कि इमरान खान को आज ही केस का मुकम्मल रिकॉर्ड फराहम करने की हिदायत की जाए और हुक्म दिया कि ख्वाजा हारिस के साथ 2 वकला की इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। इस पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, उम्मीद है ख्वाजा हारिस को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाएगा। आज की बहुत दिलचस्प समाअत, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मुमताज़ सीनियर सहाफ़ी आमिर सईद अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर सईद अब्बासी साहब। पहले बताइएगा, बड़ा दिलचस्प मामला था, दो वज़ीर आज़म की आज कोर्ट में डिस्कस हो रही थी। आज मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ का ये बयान कि अदलिया में काली भेड़ें हैं, 2 टोक अंदाज में उन्होंने मौजूदा अदलिया की बात की थी, और फिर इमरान खान की बात जो कि सामने आई साबिक़ वज़ीर आज़म की। पहले तो हम काली भेड़ों वाला मामला कर लेते हैं। अदालत की काफ़ी दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने जो रिमार्क्स चीज़ें सामने आई, चीफ जस्टिस साहब ने इस मौके पर कोई रिमार्क्स नहीं दिए। कामरान साहब, आज की जो प्रोसीडिंग्स थी वो तो नैब तरामीम से मुतालिक थी, लेकिन वो मुकदमा पीछे रह गया और जो दीगर 3 बड़े जो इश्यूज़ थे वो पहले डिस्कस हो गए। सबसे पहले तो लाइव स्ट्रीमिंग का एक बड़ा तनाज़ा पड़ गया उस वक्त जब जैसे ही समाअत शुरू हुई तो खैबर पख्तूनख्वा के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने ये कहा कि हमारी दरख्वास्त है कि इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, बराह रास्त नशर किया जाए और ये मुफाद आमा का मुकदमा है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ने उन्हें कहा कि आप अपनी निशिस्त पर बैठ जाएं, हम बाद में इसको देख लेते हैं। तो इस मौके पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने इंटरवीन किया और उन्होंने ये कहा कि ये वाकई में मुफाद आमा का मुकदमा है, तो पहले इस बात को फैसला कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी ये राय है कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए। तो फिर इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुफाद आमा का मुकदमा नहीं बल्कि टेक्निकल केस है, लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके ऊपर जो जजेस हैं वो उठ कर चले गए। तकरीबन 55 मिनट तक मुशावरत हुई और 55 मिनट के बाद फिर फैसला सुनाया गया कि 4-1 से ये दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। ये अपनी नौयत की मुख्तलिफ दरख्वास्त है कि इस पर ना आर्गूमेंट्स हुए ना कोई मुखालफत हुई और 2 जजेस के दरमियान ये रिमार्क्स हुए और फिर इसके ऊपर फैसला हो गया। अब इसका तफसीली फैसला आएगा तो इसमें रीजंस भी आएंगी। फिर उसके बाद गवर्नमेंट वर्सेस जुडिशरी जो एक बड़ा तनाज़ा जो एक बैकड्रॉप में चल रही हैं चीज़ें, उसके ऊपर फिर बातचीत की गई जब जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जो वज़ीर आज़म ने यह कहा है कि काली भेड़ें अदलिया में, तो ये क्यों गुफ्तगू की गई है, इसकी वजाहत करें अटॉर्नी जनरल। तो फिर अटॉर्नी जनरल ने फ़ौरन वजाहत की और ये कहा कि जो वज़ीर आज़म का खिताब था या बात थी वो
سابق ججز سے متعلق تھی، موجودہ ججز سے متعلق نہیں تھی، آلدو کہ ان کی سٹیٹمنٹ بہت مختلف تھی۔ اس موقع پہ پھر جسٹس اطہر اللہ نے بھی آخر میں انٹروین کیا اور یہ کہا کہ وزیر اعظم کو بتا دیں کہ اگر کوئی کالی بھیڑیں ہیں تو وہ ان کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں، یہاں پر کوئی کالی بھیڑیں نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جو گفتگو تھی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ، کیونکہ پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ آمنا سامنا ہوا، ویڈیو لنک کے ذریعے تھا لیکن آمنا سامنا ہوا جب چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا تمام سے، جب پوچھ لیا کہ آپ نے کتنے منٹ لینے ہیں آرگومنٹس کمپلیٹ کرنے میں، فاروق نائک صاحب آپ نے کتنے لینے ہیں، خواجہ حارث صاحب آپ نے کتنے لینے ہیں، تو خان صاحب سے انہوں نے کہا خان صاحب آپ بتائیں کہ آپ نے کتنا وقت لینا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے آدھا گھنٹہ درکار ہوگا، میں نے کچھ تیاری کرنی ہے، یہاں پر پریپریشنز کی انتظامات نہیں ہیں، وکیل سے مشاورت کرنی ہے۔ تو وہ بھی انہوں نے پھر اپنے دل کی تمام باتیں جو وہ کہنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا کہ موقع ہے تو میں وہ تمام باتیں کر دوں۔ انہوں نے 3 جو گزارشات اپنے کیسز سے متعلق ہیں وہ بھی کر دیں، اور پھر اس سارے کے ساتھ پھر مخدوم علی خان صاحب نے اپنے آرگومنٹس بھی مکمل کیے، نیب ترمیم کی انہوں نے حق میں دلائل دیے اور یہ کہا کہ بھرپور طریقے سے پارلیمنٹ کا یہ اختیار ہے کہ پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے، وہ کسی عمران خان کا بیان ہے وہ متوقع طور پہ اگلی سماعت میں ہوگا، کیونکہ اب اس دوران ان کو موقع مل جائے گا کہ وہ اپنے وکیل خواجہ حارث کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیں، ریکارڈ دیکھ لیں۔ تو خیال یہ ہے کہ اگلی سماعت میں عمران خان کا بیان ہوگا، اور آبویسلی اب اس کیس کی براہ راست نشریات کا قصہ تو تمام ہو چکا ہے، وہ تو نہیں ہوں گی۔ جی کامران صاحب، وہ معاملہ تو ختم ہو چکا ہے جب فائنلی یہ ڈیسائیڈ کر دیا گیا کہ 4-1 سے یہ درخواست مسترد کی جاتی ہے، تو اب لائیو سٹریمنگ تو نہیں ہوگی براہ راست نشریات۔ اس میں اگر ہم پروسیجر کو دیکھیں تو پہلا کیونکہ فاروق نائک جو اس میں خود اپیلنٹ ہیں وہ دلائل دیں گے، اس کے بعد پھر جو عدالتی معاون جنہیں مقرر کیا گیا خواجہ حارث، اور اس کے بعد پھر آخر میں عمران خان یا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خود اپنے آرگومنٹس دیں گے۔ کیا کیفیت تھی عمران خان کی؟ آج آپ نے دیکھا ان کو اس ویڈیو لنک کے دوران فریش لگ رہے تھے، تھکے ہوئے لگ رہے تھے، کیا صورتحال تھی، کیا مورال کیسا لگ رہا تھا؟ کامران صاحب، وہ اس سے پہلے جو ان کی گزشتہ سماعت پر تصویر بھی آئی تھی اسی طرح بالکل جس سٹائل میں وہ بیٹھتے ہیں اسی سٹائل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کانفیڈنٹ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ کچھ پوائنٹس بھی آج نوٹ کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تقریباً 3 گھنٹے تک موجود رہے ویڈیو لنک کے ذریعے، اور جب وہ ایون چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی گفتگو کر رہے تھے تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید کوئی ایکسچینج، ہارش ورڈز کا ایکسچینج ہو یا کوئی سختی ہو، لیکن بہت نارمل طریقے سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ چیف جسٹس صاحب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے کہا کہ خان صاحب آپ یہ پوائنٹس نوٹ کر لیں یا آپ نے آرگومنٹس میں کتنے وقت لینا ہے۔ سو بہت ہی ایک اچھے طریقے سے عدالت کا جو ماحول تھا وہ بہت زبردست تھا، اور اس دوران جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ بھی بہت پر اعتماد انداز میں اپنی نشست پر بیٹھے رہے۔ بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔